pray. Chacun de nous va demander au Seigneur un plus dans sa vie. Each one of us is going to ask from the Lord something new to Que le his life. Seigneur nous parle, That the Lord may speak to you. qu'il ajoute un plus May He add something to au your nom du life. Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, Prions le Seigneur. let us pray the Lord. Seigneur, merci pour ce matin merveilleux que tu nous accordes. Thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Merci pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence in our midst. Merci pour ce temps merveilleux. Thank you for this wonderful time. Tu sais que sans toi nous sommes rien. You know that without you we are nothing. Et nous voulons que ta grâce nous enseigne ce We would matin. like your grace to teach us this morning. Toute puissance contraire, Every power against, loin de nous au nom du Seigneur Jésus. far from us in the name of the Lord Jesus Christ. Règne Reign durant ce temps de la prédication. during this time of the preaching. Édifie, Edify, délivre, deliver, guérit, heal, purifie. clean. Au nom du Seigneur In Jésus-Christ, the name of the Lord Jesus Christ. nous avons ici prié. We have so prayed. Amen. Amen. Elles sont bien acclamées pour le roi. Can we applaud for the King? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. We bless the Lord because He has graced us. Et la présence du Seigneur, tous les jours, je l'ai dit, c'est pour notre bien. And the presence of the Lord every day, I say it is for our good. Nombre chapitre 5, Numbers chapter 5, verset 2 jusqu'au 3e. verse 2 and 3. Oh, le lecteur n'est pas là. There is no Je le lis. I'm reading. Nombre chapitre 5, verset 2 jusqu'au 3e verset, il est écrit: Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les pris. Et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'il ne suit pas des cas. Au milieu duquel j'ai ma demeure. Numbers 5, verse 2. Command the children of Israel that they put out of the camp every leper, everyone is discharged, and whoever becomes defiled by a corpse. You shall put out both men and female, you shall put them outside the camp, that they may not defile the camp, in the midst of which I dwell. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthians chapter 5, je lis le verset 4. reading verse 4, Je vais sauter and I'm going to jump pour prendre quelques versets. and to take other verse afterward. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. verset 7. Verse 7. Faites disparaître le levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you are truly unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Verset 12. Verse 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. For what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? Put those who are outside, but those who are outside God judges. Therefore, put away from yourselves the evil person. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. May God add explanation to the reading of the scriptures. Je ne vois pas la joie. I'm not seeing joy. Je ne vois pas vraiment la joie au milieu de vous. I don't see joy in your midst. Je sais faire la lecture même au fond.
I can do the reading even from the deep. Mais je veux que Dieu vous accorde la paix et la joie. But I want God to grant you peace and joy. Je suis dans l'obligation de vous enseigner parce que depuis le temps des mois, depuis le temps du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, je vous ai pris enseigner. I'm obliged to teach you because it's been so long that I've not teach you. Et puis mon programme s'est chargé. And given that I have an overcharge, Je suis dans l'obligation de faire le suivi comme Paul, I'm obliged to do follow-ups like Paul, de vous enseigner, to teach you, vous exhorter, to exalt you, vous édifier. Vous le voulez aussi? to edify. Do you want the same? Vous le voulez aussi? Do you want also? Nous vivons un temps très, très, très difficile. We are living in a very, very difficult time. Je ne crois pas comme les gens disent que nous vivons le même temps que les apôtres. I don't believe as others says that we are living in the same time as the apostles. Les temps des apôtres, oui, dans la dispensation. Yes, the time of apostles being in the same era. Mais Paul lui-même avait dit que les temps deviendront difficiles. But Paul himself said that the times will become difficult in the Où les later gens days. seront des ingrats, Where people will be ungrateful, aimant les mal plus que les biens. lovers of evil than good. Nous vivons un temps où c'est le plus facile de servir le Seigneur avec tout un cœur. It's no longer easy to serve God with a full heart. Je ne crois pas qu'au temps des apôtres, il y avait des multiplicités de distractions comme aujourd'hui. I don't think that in the time of the apostles there were so many distractions like in our days. Il y a des pornos, You have il y a pornographics, ceci, cela. you have this and that. Trop de distractions, So many distractions. à tel point que les esprits sont surchargés In such a way that spirits are overcrowded avec des distractions de ce monde. with distractions of this world. Nous vivons un temps très difficile And we are living in a very où difficult le time mal est profondément avancé. where evil is deeply advanced L'ingratitude. Donc, les gens vivent, Ungratefulness. et les gens sont devenus insensibles. and people have become very insensible. On sait à qui mettre confiance, placer sa We don't confiance. know to whom trust. L'esprit agité. The spirit is agitated. Il y a des films par-ci par-là, des troubles. You have movies here and there, troubles. Pour avoir même le temps de jeûner, il faut se sacrifier. To even have time to fast, you need to sacrifice Même yourself. si vous jeûnez, Even though you can fast, les distractions vous suivent partout. distraction follows you everywhere. Surtout Facebook, ça devient comme la nourriture quotidienne. And Facebook has become our daily food. Bref, nous vivons un temps de la distraction. In brief, we are living in a time of Ce n'est distraction. pas facile de se concentrer. And it's not easy to focus. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est là. But we believe that the Holy Spirit is here. Parce que le Maître avait dit, For the Master said, parce que l'iniquité sera accrue, because evil will la increase charité de mon nombre se refroidira. and the love of many will grow cold. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, But the one who's going to persevere until the Sera end shall be saved. donc quelle que soit l'iniquité, Regardless of the Mais evil or l'évangile est wickedness, the gospel is et here. je dois vous rappeler And I want to remind ce qui you fait la différence entre la sémence de Dieu what makes the difference between the et seed les of autres God nations. and other nations. C'est quand les choses deviennent difficiles, nous persévérons. It's when things becomes difficult, yet we persevere. Quand le diable croit que c'est la fin, When the devil thinks we mais are la at the sémence end, qui est dans nous yet the seed in us nous accorde plus l'amour de Dieu. grant us even more love of God. Et ce qui a fait que Pharaon lui-même s'est étonné, What made even Pharaoh to à astonish? force que les corvées devenaient plus dures, The more the task became Israël heavier, s'accroissait. Israel was Cela n'a pas multiplied. commencé à Israël. And that did not start with Il a Israel. hérité ça de son père Jacob. They've inherited it from their father Quand Jacob. Laban le multipliait, When Laban was la multiplying, grâce de Dieu s'y abondait dans sa vie. the grace of God was Je abounding veux in dire à his life. quelqu'un I want to say to de ne someone, pas craindre les obstacles, not to fear obstacles, de ne pas craindre les temps difficiles. not to fear difficult Tu times. dois croître dans les obstacles parce que tu as la sémence de You Dieu. need to grow in those obstacles because you have the Et seed c'est of là que God. le diable s'étonne. And this is where the devil is J'ai astonished. multiplié les combats, I multiply j'ai battles. multiplié des I maladies, multiply j'ai sicknesses. multiplié les temps I difficiles. multiply Mais difficult comment times cet for homme him. adore Dieu? And how come this person Comment still cet homme worship gêne God? toujours? How come this man still Parce que tu as la worship sémence de Dieu. fast? Because you have the seed of Je God. vous ai apporté un message très simple. I brought you a very simple message. Très simple. Very simple. Très facile. Very easy. Ça ne sera pas des équations, mais ça sera très facile. It's not going to be a lot of equations. Easy. Un enseignement qui va nous aider
a teaching that will help us à comprendre réellement qui nous sommes. to understand who we are. Oui, nous sommes les saints. We are saints. Nous sommes assemblée de saints. We are an assembly of Non saints. assemblée de saints de Congolais, Not an assembly of saints of mais assemblée Congolese, de saints déjà purifiés. but it's an assembly of saints of people C'est who are cet enseignement que cleansed. je vous ai amené. And that is the teaching I brought you. Je veux que le Seigneur vous bénisse. I want the Lord to bless Je you. ne vous entends pas. Je veux que le Seigneur vous bénisse. I can't hear you. May the Lord bless you. Quand Dieu termine à donner l'ordre dans le sacerdoce, When God finished to give commands in the priesthood, il a purifié tout. He cleansed everything. Aujourd'hui, je donne la pensée, mais mardi, je vais parler l'origine de la pureté. Today I'm giving the thoughts, but on Tuesday I'm going to speak of the origin of the purity. Aujourd'hui, je donne l'introduction. Today it's more like an introduction Parce que c'est un enseignement. because it's a teaching. Je veux vraiment vous enseigner. But I'm going indeed to teach you. Et la semaine prochaine, je ferai une école. And then next week I'm going to do a school. Arrangez vos programmes parce que je vais donner la pluie d'enseignement. Please, you need to reschedule your plans because I'm going to give you rains Parce of que teachings. je sais qu'après ça, Because I know afterward je vais partir. I will go. J'ai toujours dit aux prédicateurs, quand vous enseignez, prêchez comme si demain il n'y aura plus jour. C'est-à-dire, prêchez comme prêchez. I always say to preachers, preach as if there won't be tomorrow. Et moi, Preach et indeed. moi dira la semaine prochaine, je vais vraiment vous enseigner. C'est-à-dire, je vais faire la pluie d'enseignement. And then myself, next week I'm going to come and preach you. I'm going to do a rain of teachings. C'est ça, reine. Très bien. Dieu termine tout, God finished everything. il ordonne tout. He commands everything. Aaron et ses enfants And then Aaron and his sons viennent sur l'autel, comes on the altar. ils ont donné l'offrande. They offered an offering. Dieu a agréé. And God accepted. Mais Nadab et Abihu But Nadab and Abihu amènent le feu étranger. brought in foreign fire. Le même autel The same altar les consume. consumed them. C'est-à-dire l'autel The altar agrée l'offrande vers Dieu accepted the offering toward God. et l'autel The very same altar tue aussi les gens. killed also people. Comment même temple, How come the same temple? comment même autel, How come the same altar? comment même tabernacle How come the same tabernacle que Dieu a établi pour la purification, which God pitched for cleansing ça doit aussi détruire. has to destroy also? Je veux voir ça aujourd'hui. I want to see that today. Comment Dieu, How God, à travers Abraham, through Abraham, donne le pain. À travers Melchisedec, gives the bread to donne Melchizedek, le pain à Abraham. gives the bread to Abraham. Abraham mange le pain. Abraham received bread from Melchizedek Il donne and la eats dîme. it. And then Abraham gives the tenth of all. C'est-à-dire le pain qu'il a reçu The bread he received a produit les bonnes œuvres dans lui. produced good deeds in Abraham. Mais le même Dieu, The same God, quand il a pris corps Jésus, when he took body il Jesus, donne le pain à Judas, he gave bread to Judas ça Iscariot. produit It produced la trahison. betrayals. Même pain Same bread chez Abraham, to Abraham, les bonnes œuvres. good deeds. Même pain Same bread chez Judas, to Judas la Iscariot, trahison. betrayal. C'est ce que je suis venu vous enseigner. And this is what I came to teach you. Comment le même enseignement How the same teaching fait que les uns makes others se sanctifient, to sanctify mais themselves, les autres but others deviennent encore plus mauvais dans le même enseignement. becomes even wicked in the same teaching. C'est-à-dire il y a un problème. There's a problem. Et le problème là, c'est la pureté. And the problem is purity. Je vais vous montrer aujourd'hui où se trouve la pureté. I want to show you today where purity is found. Comment les gens ont pris 5 ans, How people have taken 5 years, 10 ans, 10 years, mais rien ne change dans leur vie. yet nothing is changing in their Mais lives. ils attendent le même enseignement. Yes, they are receiving the same teaching. Est-ce qu'il y a aussi des frères et des sœurs Judas? Are they brothers and sisters Judas Iscariot? Parce qu'Abraham, quand il reçoit le pain, Because Abraham, after receiving the bread, il est sanctifié. he is cleansed. Mais Judas, il reçoit le pain, But Judas received the il bread. devient encore païen. He becomes even Il pagan. faut attendre comment est-ce que les gens disent. Hein? You need to see how or hear how people speak. J'ai 15 ans dans l'assemblée de No, I saints. have 15 years in the J'ai assembly of 30 saints. ans. I have 30
20 years. Non, c'est pas ce qui est important. No, that's not what is important. I have so many things to teach you. I'm going to get there. I'm not yet there. Peut-être la troisième semaine. Maybe on my third week. Ça dit un animal, on l'amène chez Prince. They take it to Prince pour l'examiner s'il est pire ou impie. To examine if it's clean or unclean. L'apôtre Prince doit voir quoi? Apostle Prince, what must he see? Qu'est-ce qu'il mange? What does he eat? S'il est capable de ruminer. If he's able to chew the card. Donc il mange, he eats, il faut. and then he brings out the card and he chew it again. C'est un animal pire. Oh, mais il ne s'arrête pas là. He does not stop il doit voir aussi quand il marche. He also has to see how he walks. Qu'est-ce qu'il laisse? What does he leave? Les traces qu'il laisse. The footprints he leaves. C'est un animal fourchi. Is it an animal? Parce que la trace doit être égale à l'intérieur. Because the mouth needs to be equal to the inside. Donc si tu rumines, if you chew the card, c'est pas la preuve que tu es pire. That's not the proof that you are Il clean. faut qu'on voit aussi la trace. We must see also your footprint. Donc tu rumines. You chew the card. Quand tu marches, but when you are on walking, voit comme ça, non. C'est un animal impie. It's an unclean Donc animal. la pureté nécessite the purity l'intérieur, l'extérieur aussi. The inside and the Mais outside. un frère qui peut bien ruminer, But a brother who can chew the card, he brings out. Les 7 sauces signifient ça. No, 7 seeds means this. Ça c'est le Dituluko. Oh no, this is surrounding church. On t'accepte pas pire seulement. No, we don't accept you parce que simply tu as ruminé. because you can chew On the doit voir card. aussi quand tu marches. We need to see how you walk. Il avait escroqué. No, he lied. Il avait trompé. No, il a des... Non. he steals. Ses pieds ne sont pas fourchis. No, he's the Il y a la pureté. Quel est He's a good animal. May God bless you. Donc la pureté doit nous aider. The cleanness needs to help us à comprendre to understand Dieu dans nos vies. God in our lives. Voilà les choses que nous allons étudier. These are the things that we are going Mais to ce que study. je veux But what I want est que cet évangile, that this gospel, cet enseignement this teaching puisse agréer, be accepted, fait de la sorte que nous soyons agréés devant Dieu makes us to be acceptable before God, et que ce qui est mal soit détruit. and whatever evil in us be destroyed. Je veux que l'autel I want the que altar je vous ai amené that I brought you détruise ce qui est mal destroy whatever et evil fasse monter à Dieu ce qui est bon. and ascend to God Vous whatever le is voulez good. aussi? Do you want the same? Vous le voulez? Do you want the same? Vous êtes prêts parce que je commence. Are you ready? Because I want to start. Are you ready? Êtes-vous prêts? Quand? Avant d'expliquer la pureté, je vais vous donner tout d'abord les camps. Before I explain about cleanness, I need to explain to you what is the camp. S'il vous plaît, je vous ai dit que j'enseigne. I told you I'm going to teach. Et je vais parler comme parler aux enfants de l'école primaire. And I'm going to Pour que speak tout le monde as comprenne bien. to students at the primary school. Exode chapitre 3, verset 8, 10 égale Exode chapitre 5, verset 1, 2. Dieu dit, je vis, j'ai attendu les cris de mon peuple en Égypte, je suis descendu pour les sortir, l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. God said that I saw the cry of my people and I've come down to take them out to the promised land. Et Moïse dit ceci à Pharaon, And Moses said this to Pharaoh, ainsi dit l'Éternel, that says the Lord, tu laisseras ce peuple sortir de l'Égypte you shall let my people go pour out aller of Egypt servir Dieu hors. to go serve the Lord outside. J'aime ça. I love this. Et Pharaon dit ceci à And Moïse, Pharaoh replies to mais le Moses, pays est là, but the land is in your... servez Dieu en Égypte. Serve God in the land of Egypt. Faites votre culte en Égypte. Perform your service in Egypt. Moïse dit non. Moses said no. Si nous adorons ici, If we worship here, vous allez nous lapider. our worship will be an abomination. You're going to stone us. Je veux voir un frère, I want to see a brother, une sœur, a sister, de ne pas adorer en Égypte, not to worship in Egypt, mais d'accepter la délivrance parce que l'adoration d'Israël, on ne peut pas la faire en Égypte. but to accept deliverance because the worship of Israel cannot be performed in Egypt. Notre façon de prêcher, Our manner of preaching, de prier, of praying, de jeûner, of fasting, de faire les cultes, of performing the c'est service différent des Égyptiens. differs from the Egyptians. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, Reason why I always say to the preachers, n'allez pas copier les 27 principes de tel pour venir nous prêcher ici. Ici, c'était quand à part de l'Égypte. do not go and copy
25 rules of so and come preach us here. No. Nous This is avons a camp notre outside façon of de Egypt. prêcher. We do have our Nous manner of avons preaching. notre façon de prier. We have our manner of Nous avons praying. notre façon de faire des délivrances. We have our way of Nous performing avons notre deliverance. façon de jeûner. We have our way of fasting. N'allez pas prendre les histoires des ACK. We don't go and take things of Ça ne Africa. marchera pas parce que nous sommes un cas à part. It's not going to work here because we are a camp besides. Il ne faut pas imiter ces gens-là. And you do not have to imitate those Ils font people. ça. No, they do L'église this. grandisse. The church Ils grew. font ça. Laissez-les. Leave them. Nous ne sommes pas les Égyptiens. We are not the Nous sommes un Egyptians. peuple We are a qui a sa people demeure à part. that has its dwelling aside. Tu ne vas pas dire, bon, maintenant, notre façon de chanter. No, our way of singing. If you love Jesus, jump. No. Yeah, if you love Notre Jesus, façon de chanter, obey God. notre façon de prier, Our way of singing, of retraite, praying, of prophétie, retreat, of c'est prophecy. différent. Differs. Parce que Dieu a dit, Because God il faut les says sortir. you need to go outside. C'est clair. Is it clear? Vous aussi, vous exagérez en assemblée de saints. Oh no, this is not too much with the Vous assembly of croyez que vous êtes qui? Non, You nous sommes think you rien. are. Sauf We are que nothing. Dieu a dit, Simply God said, sortez go de out l'Égypte. of Egypt. N'adorez pas comme les Égyptiens. Do not worship like the Egyptians. Je peux continuer? Can I carry on? Je peux continuer? Can I carry Une on? fois délivré, Once delivered, Israël devient le camp de Dieu. Israel then becomes the camp of Il n'est God. pas le camp de Dieu en Égypte. Israel is not the camp of God well in Egypt. Il devient le camp de Dieu hors de l'Égypte. Becomes the camp of God outside of Egypt. Si en Égypte, If in Egypt on mangeait n'importe comment, we could eat anyhow. si en Égypte, If in Egypt on mettait des maquillages, we could do si en makeup. Égypte, If in Egypt on chantait de n'importe we comment, could sing anyhow. ici vous devenez le camp de Dieu. But here you become the La camp of God. pureté est exigée. And purity is obliged. Ça n'a pas dit ça la ligne. So Et if ça I le do loco. this, what is it going Parce to que do? ici It nous will sommes do dans le something. camp. Because here we are in the camp. Soto yebi boye ça la ligne. If Et you see ça le this, loco. what is it going to do? Parce que It's ici gonna nous do sommes dans le something. camp. Because here we are in the camp. En Égypte, on a mangé comme on voulait. In Egypt, we ate Mais as ici, we wanted, nous but sommes here, dans le camp. We are in the camp. Ainsi dit le Seigneur. Thus says the Lord. Si tu vois une plaie, If you see a wound, ah, non, comment on a- I will get the Donc, a en sore. Égypte, même cicatrice, c'est. Even the sore or a C'est-à-dire, scar dans le camp, in the camp. attends donc ta Jason a la cicatrice. Even though teacher has a scar, J'ai dit des I'm cicatrices. saying a scar. Je ne dis pas la plaie, mais I'm not saying a cicatrice. sore or a wound, but a scar. Je recommence. I repeat, a Cicatrice. scar. Cicatrice, c'est-à-dire porter la sauter. You know, Mais a dans scar le is camp, a wound is on physical. examine même But in cicatrice. the camp, we examine even the scar. Pourquoi? Que ça nana batote biso tokoka okokani te. I want you to be different to the rest because we're not like them. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Ici dans le camp, Here in the camp, nourriture, food, vêtements, clothing, les objets, objects, les parler, men of speaking. tout dans le camp est examiné et ça doit refléter la pureté. And in the camp, everything is examined and it needs to reflect cleanness or purity. René ne viendra pas Brother René will avec not une come montre qu'il a ramassé dans un même alarme. with something that he picked up in a church outside. Quand René ramasse la montre, When Brother René picked up avant de la porter, before he can put ça on doit that watch, être purifié. it needs to be Parce clean. que tout ce qui est hors du camp, c'est la pureté. Because everything which is outside of the camp is uncleanness. Have you not understood? Have you not understood yet? C'est-à-dire que tout, Everything, le corps de l'homme, the body of the man purifié. needs to be cleansed. Dieu dit, God says il faut veiller you need to que watch l'impureté n'entre pas. that uncleanness does not Je dis enter aux gens the qui me camp. suivent, I'm saying to people following me,
Job se pose la question. Job is asking himself the Comment question, l'homme sera-t-il pur? how can a man be clean? J'ai la réponse. I have an answer. Quand l'homme est né, When a man is born, il est né comment? how is he born? Quand l'homme entre dans le monde, il entre When a comment? man enters in the world, how does he On voit enter? aujourd'hui président de la République. No, I'm being elected Roi. president, Mais king. quand tout le monde est né, But when everyone is born, l'homme est né impur, a man is born dans le unclean, sang, in blood, saleté. with dirt. L'homme est né dans l'impureté. A man is born in Voilà pourquoi uncleanness. j'aime pas que les gens se frappent la poitrine. Therefore, I don't like people to boast themselves. Retournez chez votre mère. Go back to your Vous mother. étiez né comment? How were you born? L'homme entre dans le monde. A man enters in the Et world puis, unclean. il sort dans le monde. He leaves the Et world puis, unclean. We have seen people. c'est ça la nature de l'homme. We have seen people in the C'est ça world. l'homme. We are asking ourselves, L'orgueil de l'homme, c'est rien. is it him or not? Nous sommes That nés is the impurs. man. We are born unclean. Et nous quittons ce monde impur. And we are living this world unclean. Quittons ce monde dans des maladies. We live this world with sicknesses. On nous abandonne dans des morgues. We are abandoned in C'est mortuaries. ça l'impureté de l'homme. That is the uncleanness of the man. Et tout dans l'homme est impur. And everything in the man is Quelle que unclean. soit votre beauté, Regardless of your qui que beauty, vous soyez, whoever you l'homme are, est impur. the man is unclean. Quel que soit l'argent. Regardless of your money. C'est-à-dire Dieu exigeait la pureté dans les camps. God obliged purity or cleanness in the camp. Tout dans les camps. Everything inside the camp. Même couleur de cheveux. Even the color of the hair. Je ne sais pas. Les gens qui ont suivi la lèpre sont ici. I don't know. Are there people who followed me when I Les talked gens about qui ont suivi leprosy? la lèpre sont ici. Are there people who followed me when I talked about leprosy? Quand j'ai enseigné la lèpre, vous n'étiez pas When là. I talked about leprosy, C'est-à-dire were you qu'on here? examinait tout. Everything was examined. Et la pureté était exigée. Pourquoi? And then purity is exiged. Je reprends le texte. Je reprends le texte. Je reprends. Je reprends le texte. Pourquoi la pureté était exigée? I'm going to repeat the scripture. Dieu dit ceci. God says this. Homme ou femme, Man or vous woman, les renverrez hors du camp, you're going to put outside of the camp afin qu'ils ne suivent pas le camp, so that they may not defile the camp. là où j'ai the ma camp. demeure. Where is my dwelling? Parce que dans le camp d'Israël, Dieu est présent. J'expliquerai mardi comment est-ce que Dieu est venu habiter. I'm going to explain it on Tuesday how God came to dwell. Because in the camp of Israel, God is present. Donc, la souillure d'un frère, The uncleanness of a brother d'une sœur, or a sister peut chasser loin. can push away, Dieu sera loin du temple. will make God to be away from the Pourquoi? temple. Why? Parce qu'il n'accepte pas l'impureté. He does not accept uncleanness. Je vais vous donner un petit exemple. I'm going to give you an example. Quand Jésus marchait sur la terre, When Jesus was walking on où était earth, Dieu venu? Où était Dieu? where was God? Quand Jésus marchait sur la terre, où When était Dieu? Jesus walked on earth, Où était Dieu? where was God? Dieu était où? Where was God? Dans Jésus, non. God was in Jesus. Mais quand il monte à la croix, But when he ascended on the cross, pourquoi Dieu l'a laissé? why God forsake Parce him? qu'il a accepté l'impureté de l'homme. Because he accepted the uncleanness of man. Donc Jésus était le camp de Dieu. Jesus was the camp of God. Quand il marchait, When he was dans walking, lui il n'y avait pas de in péché. him there was no Mais le sin. jour où le péché est tombé sur Jésus, But when Dieu sin came sort on dans Jesus, ce corps God parce came qu'il out of the n'accepte body pas because l'impureté. he does not accept uncleanness. La pureté. Cleanness. Un petit exercice très simple. Aujourd'hui, ça sera très facile. A parce que very c'est simple l'introduction. exercise. It's going to be very simple. Israël avait deux sortes d'offrandes. Israel had two types of offerings. Il y avait l'offrande They had an offering d'odeur agréable of sweet smelling aroma et de l'odeur désagréable. and of unpleasing Donc il y aroma. avait des offrandes There were offerings qui étaient agréées dans le camp which were acceptable in the et camp les autres hors du camp. and others were outside of the camp. Exemple, Example, je vais donner l'Holocauste. I want to give my burnt offering. J'amène mon offrande I devant le bring my Seigneur. offering before the Lord. On doit brûler ça hors du canon, dans le camp. It needs to be burnt inside of the On camp. laisse l'animal brûler dans le camp They allow the animal to burn et la inside the fumée camp. monte vers Dieu. And then the Parce smoke que ascends c'est l'offrande because it's an offering de bonne odeur. of sweet smelling Tandis que aroma. l'expiation, Meanwhile, the forgiveness of sin, on l'a mené hors du camp. it has to be done outside of the camp. L'offrande qui est agréée hors du camp,
The offering which is accepted c'est outside of the l'offrande camp de mauvaise odeur. is the one of bad smelling. Mais l'offrande qui est agréée dans le camp, But the one accepted inside of c'est the camp l'offrande de bonne odeur. is of sweet aroma. C'est-à-dire Jésus, Jesus, dans sa sainteté, in his holiness, il était l'offrande dans le camp. he was an offering inside the Parce camp que lui n'avait pas le péché. because he did not have sin. Mais quand il se charge de nos péchés, When he took our on l'a sin, chassé hors du camp. he was put outside of the camp. C'est-à-dire en réalité, In reality, en Israël, in Israel, le camp the camp exigeait la pureté obliged et cleanness, tout ce qui était impur and everything which was unclean était rejeté où? were cast away. Hein? Était rejeté où? Were cast out away. Tout était impur, était rejeté hors du camp. Everything unclean were cast outside of the camp. Je vais expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez. I'm going to explain it very softly for you to understand. On doit examiner le corps de tout homme. They need to examine the body of every man. S'il y a quelque chose comme une tache, If there is something as a spot, on te soupçonne directement. they're going to be questioning Mais you. la tache là, That spot, ce n'est pas encore le péché. it's not yet the sin, Mais on examine but they examine. qu'est-ce qu'il y a. What is it? Pourquoi? Why? Parce que dans le camp, Because in the camp, on n'a pas besoin d'une tache. we don't need a spot. Ce qui me fait étonner aujourd'hui, What astonished me today dans les assemblées in the assembly qu'on appelle saints, called saints, on peut accepter n'importe quelle chanson, we can n'importe quelle accept prédication, all kinds of n'importe songs, quel prédicateur, any kind of n'importe quel. preaching, Alors any kind qu'en of Israël, preachers. Meanwhile, in il Israel, faut être pire pour rester dans les camps. you need to be clean to remain in the camp. Nous étions dans une assemblée We cantique individuelle we avec were in Dr an Maurice. assembly with a Je ne teacher, plaisante pas, with demandons teacher- Dr Maurice. with teacher Maurice. Cantique individuel, Individual song. une sœur passe devant. A sister comes in Et front. Maman Maria. Mama Maria, Mama Maria. Oh, j'ai regardé Maurice. And Non, then maman, I look at arrêtez, teacher. arrêtez, No, no, arrêtez. stop, Donc, pour stop. elle, For her, n'importe quelle chanson, on peut chanter. Non, any song can be sang. No, Israël, c'est Israel le camp de Dieu. is the camp of God. Tout doit être pur. Everything needs to be clean. Est-ce que vous avez compris la pensée? Have you understood the thought? Nde naola ta jupe, The way I'm nde wearing my naokanga shirt, kitambala, the way I'm. Amen. nde naola ta culotte. The way I'm putting my Il shorts, faut que je me pose la question. I need to ask myself the question: Est-ce que dans cette culotte, in this short, il y a la pureté ou pas? is there cleanness or not? Nde naokanga kitambala. Kwa The way eza I'm moto mosusu covering my akanga head. kitambala sumukisi bato na kitambala. Because other people, the way of Petit putting the kitambala. hair Non. is making others to La see. pureté doit passer sur toutes choses. Cleanness has to go through everything. Parce que nous sommes le camp de Dieu. Because we are the camp of God. Le monde doit voir Dieu dans le camp. The world needs to see God in the camp. Quelqu'un m'a dit, mais vous exagérez aussi. Hein? And someone said, "Oh, this is Vous too much." suivez tout. On We suit follow tout. everything. Yes, we follow Parce everything. qu'en Israël, Yeah, because in Israel, même n'importe quel plaie, ne manquez pas, parce que je vais expliquer le plaie, I'm going le to plaie explain profond. about Je donne un flies. exemple. I'm giving an Un exemple simple. A very simple one. René Souffet. Brother René, follow. Vous regardez quoi? What are you looking at? Sur la peau On the de skin frère Serge, of a person, il y a quelque chose qui pousse. there is something swelling. Vous ne pouvez pas juger directement. You're not going to judge On immediately. amène ça chez les No, we're going to sacrificateurs. take it to the priest. Maintenant, les sacrificateurs The regardent. priest will look. Ils regardent. He looks at the swelling. Qu'est-ce qu'il fait comme examen? What does he do as Il regarde. check? Si derrière ce signe-là, He looks if beyond il y a that une swelling, plaie à l'intérieur. there's a wound inside. Donc, on ne juge pas quelqu'un You don't judge someone seulement simply parce qu'on a vu la tâche. because you have seen the Mais il faut spot. entrer au fond. But you need to go deeper. Some other Très dangereux pour Alobara. Other people were killed because they talk a lot. Others, they don't talk yet, they are more wicked. You look at the spot and say, ah, this one is a pagan. But someone does not say it's quiet, but that one, though you don't see the spot, he has a wound inside. Devant un problème, on se Before pose la a question. problem, you ask yourself Et the ça, question, is it him or not? No, because you Je look suis venu outside. vous donner, vous apporter la possibilité de faire la lecture sur tout ce qui était pire. I came to give you the possibility to read
upon everything that is unclean. No, you don't talk like this. He's not hypocrite. Mais les autres, But others, mais but he's the one killing you. That's Vous le what voulez came aussi? to show you how you need to Vous do the le reading. voulez aussi? Do you want? Je peux continuer. Hein? Can I carry on? Je peux continuer. Can I carry on? C'est-à-dire que tout ce qui est dans le camp Everything inside the camp doit être vérifié. needs to be checked. Même les cicatrices. Even the scars. Examen ça matina libandi. Net biso matoma bandi boyi. Even on your En walls. Israël, Even so those who are bandits. you need to be checked. On te soupçonne déjà. It is- Le ministre là tu examines tes tomes. No, it's not because you're a minister, we're not going to examine your baldness. We're going to. Non, moi je suis ministre. Tu No, I'm a examines minister, but we're papa. going to examine Parce que chez nous on the examine tout. Because with us, we examine everything. Je peux continuer. Can I carry on? Ça dit dans le camp, In the camp, retenez ceci. no, keep Dans this. le camp, il y a quoi? What does it La pureté. We have cleanness in the camp. Hors de camp, il y a quoi? And outside of the L'impureté. camp is uncleanness. Voilà pourquoi on t'a de Moïse. Reason why in the time of Moses, Si tu es impur, if you are unclean, hors du camp. they put you outside of the camp. Impur, Unclean, hors du you camp. are outside of the camp. Même une femme naturelle comme ça, Even a natural woman dans cette période menstruelle, having a monthly discharge, quand le sang coule, when the blood starts to Elle discharge, est pure, she's unclean, mais pas vraiment impur. but not really Parce unclean. qu'on ne peut pas excommunier une sœur Because we cannot put parce outside a qu'elle est dans sister cette période. because she's in Non. a menstrual Mais period. on va maintenant commencer But we're going à regarder. to check Si le sang dépasse if the flow of la blood période continues normale, beyond the normal period. Maman, No, no, go outside, mama. parce Go que outside. ça c'est au-delà. Because now this is beyond. Il y a d'autres faiblesses. There are some weakness. Vous allez comprendre You're going to la understand différence entre les faiblesses, the difference between a weakness, l'imperfection imperfection, et le péché. and sin. Because there are some people they talk C'est a pas lot. encore le péché. It's not yet Mais a ça sin, va devenir le péché. but it might become a sin Si ça dépasse le. if it goes beyond. These are the teaching for the apostles. C'est-à-dire, il y a d'autres choses que nous allons examiner There are certain things that we need to examine pour voir si c'est la pureté ou l'impureté. to know if it's uncleanness or cleanness. Mais je vais poser la question à Moïse. Then I'm going to ask Moses the question. Comment tu chassais tout le monde hors du camp? How were you putting everyone outside of the Parce camp? que l'impureté Because the uncleanness ne doit pas rester dans le camp. cannot remain in the camp. Il chassait tout le monde hors He du camp. was casting or putting out everyone out of the Lui-même camp. change. Suivez But parce he que, himself changes. je change. Follow me because now here I'm changing. Je change. I'm changing. Moïse dit, Moses says, quelqu'un qui est impur, someone who's unclean on doit le chasser hors du camp. needs to be put outside of the camp. Je disais, I was saying, même si René ramasse une montre though Brother René picks up a watch, avant de la porter, before putting it, on doit laver ça, it needs to be washed, purifier ça. needs to be cleansed. Moi, je crois que nous étions les objets entre les mains du diable. I believe that we were objects in the hands of the devil. Mais Dieu nous a délivrés. But God has set En us nous free. délivrant, By nous ne delivering devenons us, pas directement les serviteurs de we don't Dieu. become immediately Il faut que servants nous of soyons God. purifiés. We need to be cleansed. Quelqu'un peut avoir une belle voix. Someone can have a beautiful voice. Ça ne lui fait pas directement un chanteur. That doesn't make him a singer Il immediately. faut qu'il soit purifié pour The person chanter. needs to be cleansed for her to sing. or Quelqu'un him. peut savoir bien jouer à la guitare. Someone can well play the Dans cette raison, instruments. s'il vient ici, If he comes ne here, lui fait pas directement soliste et passant we manque de don't make him soliste. Non. immediately an instrument Il player. doit être Because purifié. we are making one. No, he needs to be cleansed first of all. Mieux vaut ata bato bayebi koyemba te bayemba ke moto ayebi koyemba bazana le pi. Better people who cannot sing than one who can sing but still unclean. J'ai prêché un jour I was preaching one day dans un état, in one of the places, New Hampshire. J'arrive là-bas, and I reached there. traductrice moi aussi. The person to translate a woman, Elle traduisait très bien. and she was Le translating premier so pasteur, well. une sœur l'a traduit. The first J'ai appelé le pastor, pasteur. J'ai dit, the sister dans l'amour du translated. Seigneur, I said to the pastor, in the love on of tient the Lord, à traduire le matin. don't call the woman to come Mais translate. for prophète, me. Oh, prophet. tu as We don't have anyone. traduire. No, I said no, she's not going to.
à traduire des choses. She's not. We don't have any another translator. For me, we started to debate with the pastor in the church. And the pastor we went with, he said, okay, tant que je suis ici, but I, j'amène le camp de Dieu ici. as long as I'm here, Tout doit être bien. God here. Everything needs to be Même clean. si c'est hors du camp, Though it's quand outside of j'arrive, here, ça devient le camp de Dieu. when I arrive, it becomes the Tout name doit of God. être fait dans la pureté. Everything needs to be done in cleanness. Bon, on doit chercher un pasteur. We going to look for a pastor. a ebi ne pe anglais bien They went to take a pastor Ata that tu doesn't nara know bongo. English properly. Ate o le kabilete. Though it's not Mais very je veux la fluent, pureté. Quel est but cet I want amour? cleanness. C'est-à-dire, en réalité, In reality, il faut que tout soit fait dans la pureté. everything needs to be done with cleanness. Je vais vous montrer l'importance de la pureté. I'm going to show you the importance. Vous n'allez pas me dire que You're not going to say to me, l'épée de Goliath, the sword of Goliath entre les mains de Goliath, in the hands of Goliath, c'était impur. it was unclean. Mais quand David a fait tomber Goliath, But when David il brought down ramasse la même Goliath, épée, he took the same ça devient sword, pur. it becomes clean. Nous étions les instruments entre les mains du We diable. were instruments in the hands Mais of the quand devil. Jésus-Christ a triomphé, But when Jesus il nous a triumphed, récupérés, he took us. nous devenons maintenant les instruments entre les mains de We Dieu. become the Il faut la instruments in the hands pureté. of God. We have become clean. Je change. I'm changing now. Vous êtes? Are we together? No, I'm waiting for you to get to the Vous step y êtes. for me to change. Are you there? Vous y êtes. Are you there? Nous croyons que l'impureté c'est hors du camp. We believe that uncleanness is outside Mais of the camp. regardez, But now check. une fille captive A captive girl d'Israël, from Israel. elle quitte Israël. She leaves Elle Israel. arrive dans la maison de Naaman. She reached the house of Naaman. Quand elle entre, And when she elle enters, regarde Naaman. she looks at Oh, Naaman. j'aime ça. I love this. Qui est Naaman? Who's Naaman? Un général. A general, a commander. Qui se servait de lui? Qui? Who was serving him? Who? Qui? Who? Vérifiez le texte. Check your scripture. Pourtant, on a noté. Didn't you read that? Vérifions. Let's check. Vérifions ça rapidement parce qu'il faudrait que je prêche maintenant. Because I need to preach now. Vérifions s'il vous plaît. Vérifions les textes. Let's check with the scriptures. Vérifions les textes. Let's check with the scriptures. Vérifions les textes. Deuxième roi. Second book of Kings, Deuxième roi. Chapitre 5. chapter 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Deuxième roi, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. Mais cet homme fort vaillant était lépreux. He was also a mighty man of valor, but a leper. C'est comme tungisate. Brother saints, don't trouble yourself. Prophète, toi, la ça va prophétie Oh, belé. that prophet is But giving to many what prophecies, l'église. and people have filled the church. J'aimerais saluer pureté. That doesn't make him Nous clean. avons à lépreux. Someone can be a Quels ambassades de leper, la haine. and God is using him. On changeait condimanayote. Let it not change your belief. Parce que son église a 20 000 membres. No, Non. because this church has a Naaman 20,000 lépreux. members. Naaman, a Mais Dieu leper. se servait de lui. But by him, God was giving him victory to Syria. Mais quand la fille But when that girl qui est sortie du camp who came out of the est camp entrée dans cette maison-là, entered the house of Naaman, elle a regardé. she looked. Non. No. Elle est lépreux. No, Naaman is a leper. Cette lèpre ici, And this leprosy, on doit l'amener it needs to be chez taken nous. to us. Parce que là, il y a un prophète. Because there in Israel there is a Vous prophet. regardez. You see, Regardez ça bien. please follow. Cette fille, This en woman, quittant le camp d'Israël, leaving the camp of il Israel, part chez les païens. she went to the C'était pagans. pour amener la purification. It was to bring a purification. Mais qui est Naaman? Now who's Naaman? Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Maybe you're not going to be Mais okay je with vais vous me. le prouver que But I'm going to prove to tous you les that prophètes de l'ancienne alliance, all the prophets of the former
covenant, personne n'avait vaincu le péché. none was able to overcome Dieu se sin. servait d'eux, God was using mais them, ils étaient des pécheurs. yet they were sinners. Il fallait qu'un homme But they needed quitte one le man, ciel, leave heaven, non comme un homme, not as a mais il man, doit quitter le ciel but he needs to leave comme heaven une jeune fille as a young lady, captive, faible, weak, pour apporter la bonne nouvelle. to bring the good news. Jésus-Christ en entrant dans ce monde, Jesus Christ in il est venu internet, faible he became weak pour apporter to bring la bonne nouvelle the good news et purifier les camps. and to clean the camp. C'est-à-dire en réalité, In reality, je ne sais pas si vous voyez ça, I don't know if you can see this. Jésus-Christ en venant sur la terre, Jesus by coming into the c'est world, lui qui a déplacé le camp de Dieu he's him who brought the camp of pour God venir chez nous to come to us afin d'apporter la purification. to bring a cleanness to us. Parce qu'à part Israël, Because besides nous étions Israel, hors du camp. we were outside of Et the là, il y camp. avait l'impureté. And then there was Mais uncleanness. Jésus-Christ en sortant, But Jesus Christ coming out. non, No, let me change a bit of colors for you to understand. c'est-à-dire la pureté, The cleanness, même quand tu fais une déclaration en Israël, even when you make a declaration in Bazo Israel, yoka. they listen. Israël a créé une assemblée de saints alléluia. Israel is different to the assembly of saints of Mutakoya today. alléluia pe encore sabino. Amen. People, someone can Israel come to their jamais. life to you and you say amen. But Israel. Israel never. Botala Yesu, mutatia roi Yesu asante. Just look at the example of Jesus. No one preached like Jesus. Mais pourquoi Israël ne pas boya Yesu? But why Israel was refusing Jesus? Moïse n'a pas dit ça. No, Moses did not say this. Moïse n'a pas dit No, ça. Moses did not say Bien this. que lui prêche bien, mais Though he's preaching well, Moïse n'a but pas dit. Moses C'est-à-dire, did not say this. il veillait sur la pureté. They were watching upon purity or cleanness. Donc quelqu'un, When someone, devant une simple déclaration, before a simple il rejette sa foi. declaration, he Non. rejects his faith. No. Maintenant, Israël un jour, Now one day Israel, alors qu'il tout le monde passe au blasphémie. they heard someone blaspheming. Vous avez comment Moutouana? You know the person, the name of the Vous avez person? Moutouana? Do you know the name of the person? Bazuye babandino Moluka. They now started to check. Maman na enani. Who's the mother? Moyuda. A Jew. Son père. The father. Inconnu. Unknown. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Let us be. Quelqu'un qu'on connaît sa mère, Someone of whom the mother mais is son known. père, on est un peu dans le flou. But the father, we don't know. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a blasphémé. He blasphemed. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cet What homme? must we do for this man? On doit l'amener hors du camp. He must be taken outside of Pourquoi the du camp. camp? Why outside Parce of the qu'il camp? faut ôter l'impureté dans le camp. Uncleanness from the camp. On amène cet homme hors du camp. And then they took the person outside of the Quand camp. cet homme est amené hors du camp, And when the person is taken qu'est-ce outside qu'on of the fait de camp, lui? Suivez ça très bien. what did they do with him? Tout celui qui a suivi le blasphème, Everyone who heard that blasphemy, tout celui qui a écouté cet homme blasphémer, est-ce que vous avez kanga? everyone who listened to that man Namoni blasphemy, boyo kanga te. I see you not listening. Bozo kanga te. You not. Tango bandai kofinga, When he was insulting or bato blaspheming, bayokaki ye. those who heard him, Muto abimana ye nani? who's going to come out with him? Muto abimana muto eza nani? Who's going to come out with this Bon, person? je pose la question. I'm asking you Qui the va question. sortir avec lui? Who's going to come out with him? Muto ayokaki ndenga ofinga. The one who heard the Soko person yokaki insulting. te, If you did not, tikala na camp. stay in the camp. Soko yokaki, If you heard, bimana ye. go outside with him. Ah, namoni boyo kanga lisuki. No, here you don't understand. Muto anga alala nisa. Who's that person? Onésimo yebi muto ango. Mama ne bayebi me papa. The Ayeba. mother is not what the father we don't So know. bakene hors du camp. Now, if he's taken outside of the camp, Bakenda na ye moko te. then he won't go Na alone. bato bayokaki ye ndenga And azofinga. those who heard him blaspheming, Bakene hors du camp. they went with him outside of the camp. Pourquoi l'amener hors du camp? Why was he taken outside of Parce the camp? qu'on veut ôter l'impureté dans les camps. Because we want to remove Mais uncleanness from the avant de camp. les lapider, But before being stoned, mutu nyonso ayokaki efo asimba ye. everyone who heard him need to touch him. Après kosimba ye, After touching him, on les lapide. then he's stoned. Pour eux, For them, ils ont ôté le mal dans they les camps. have removed evil from the camp. Mais je connais un homme. But I know one man. Un homme, quand il est venu sur la terre, A man, when he came on earth, on connaissait sa mère, they knew the mother, Marie. Mary. Mais son père, But his on father, ne connaissait pas. we did not know. C'était Joseph. Was it Joseph? Was it? Was it? Il dit que Dieu est son père. He's saying God is his Mais alors father. Joseph, What on about ne Joseph? connaissait pas. We Tout don't ce know. que Jésus-Christ parlait, Everything Jesus Pour la was maison speaking d'Israël. for the house of Israel, c'était le blasphème. it was blasphemy. Moïse a dit, Moses said, quand lui dit,
He said, l'évangile pour Israël, the gospel for c'est Israel, le blasphème. it was On a blasphemy. pris Jésus, They took Jesus on l'a mené hors du camp. and took him outside On of the t'a pas camp. qu'un année hors du camp. When he was taken outside of the camp, they forget that he took all the camp Maintenant, with him celui qui croit au outside. Seigneur The Jésus-Christ, one who believes in the Lord Jesus il a Christ, crié à l'évangile, believed in the gospel, il quitte la maison he d'Israël, leaves the il house part of hors Israel, du camp. he goes Oh, outside of Jésus the en allant camp. hors du camp, Jesus was going il est outside of sorti the camp. avec le camp, He went out with the Israël est camp. resté hors du camp. And Israel remained outside of the camp. Aujourd'hui, tout Today, celui qui croit à l'évangile, whoever believes in the entre dans le gospel camp, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable camp. is now inside the camp because Jesus Christ is the true camp of God. Est-ce que vous avez entendu? Did you get what I Vous said? avez entendu bien? Did you get Donc, the quand point? Jésus-Christ est venu, When Jesus Christ came, c'est lui le camp it's him the camp qui doit maintenant nous expliquer la pureté. that needs to explain to us cleanness. On appelle ça un exemple vraiment très simple. Let me give you an example Pour que very vous simple, compreniez. that you may understand. Par exemple, quand on va dit, The, les disciples de Jésus mangeaient the disciples were eating sans se laver les mains. without washing hands. Maintenant, Israël vient. Now Israel comes. Ça, c'est quelle He impureté? says, what kind of uncleanness Donc, is pour this? une impureté, For them uncleanness, c'était des choses physiques. it was physical things. Mais Jésus-Christ vient expliquer la véritable impureté. But Jesus Christ came to Il dit, explain the ce true qui cleanness. entre, ce qui entre He says, what enters ne suit pas. does not define, C'est ce qui sort. but what comes out. Ah bon? Oh. Ça dit en réalité, In reality, celui qui doit nous expliquer la pureté, the one who needs to explain to us c'est le cleanness Seigneur is Jésus-Christ. the Lord Jesus Parce que Christ. c'est lui le véritable camp. Because him is the true Voilà camp. ce qu'il fait. This is what he did. Ce qui entre, What enters, Jésus-Christ entre dans le temple, Jesus enters the temple. il prend le fouet, He takes the whip il chasse tout le monde. and he casts out Les gens everyone. qui étaient dans le temple Those who were in the camp sont sortis went outside of et the camp. pendant qu'ils sortaient, And as they were coming les aveugles et out, les boiteux sont entrés. the blind and the lame came in. Ça dit que ceux qui entrent Those who came ne in suivaient pas, were not mais ceux defined. qui sortent, But those who come c'est ceux qui out suivaient. are the ones Donc who defined. Jésus-Christ est venu témoigner Jesus Christ came to testify. véritable pureté, The true cleanness, véritable pureté, the true purity ça vient dans le cœur. comes from the heart. Impureté na ote ya bino, The uncleanness I'm going to teach you ezaka ya libanda te. is not only of the Samani outside. bato ebele batie kitambala. Many people have covered their Omoni bato head. ebele balati bijou te. Many people do not have their jewels on. Peut-être je vais vous scandaliser. Maybe I'm going to scandalize you. Ma ministre et Ministers ceux qui me suivent, and those who are following me, pas supporter là. please let them bear Soko with me. tiki na bijou na mutema te kotika te. Lata na yo. If you have not removed tomonaka yo jewels from your ke heart, olati bijou. don't remove, keep wearing it. Ki osala semblant Then to pretend, awa. yeah, you are saint. Na fête. But when it's a party, Ozolukotuna o ser ou we bien just start to ser. wonder, is this a sister or not? Purité. Meaning cleanness. Otika makambo kaka te mpo oza moto assemblée de ser. Don't leave Mon it because you are the tika assembly soki of vraiment saints. oza convaincu. But live because you are really convinced. Moto aza convaincu te. Someone who's not convinced. Wana na mosakoli. Oh, prophet, it's a prophet. No, let me change. Tosalaka fête ya mariage. But let there be a party Ota here. se. And then you look at the Eza sad yo sister. eza te. Is it her or not? C'est que nanu pureté koti na motema te. Que le Seigneur vous Meaning bénisse. cleanness has not entered the Avant heart tolata yet. kitambala libanda banda kolata ngo na motema. Before the person puts the veil outside, Je peux but venir the vous thing is in the enseigner. heart. Laissez les mèches, laissez les bijoux. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Parce que le vrai problème de l'homme est que la pureté commence dans le cœur. L'enseignement doit convaincre le cœur. Que la personne comprenne réellement pourquoi je ne dois pas faire ça. Je ne fais pas parce que c'est l'habitude, mais je fais parce que mon cœur est purifié. Vous m'attendez? I do not want to come and preach you. Do not put this, do not put this, do not put that. But the true problem is with the heart. The person needs to be convinced that I should not be putting this. Jésus-Christ dit ceci. Jesus says, C'est du dedans it's from de within l'homme. of the man. C'est-à-dire la vraie pureté. The true C'est à l'intérieur cleanness de is l'homme. from within. Je ne vous ai pas venu enseigner la pureté de l'extérieur, mais de l'intérieur. I did not come to teach you the cleanness of the Et la outside, pureté but de from l'intérieur within. But the cleanness from fera within c'est que will make l'extérieur soit conforme. your outside to be alike. Si tu attends quelqu'un dire, If you hear someone say, Nzamba talaka libanda te atalaka oh motema. no, God does not look at the outside, he only looks at the heart. Mais olati kitambala po motema nde ndimi olata. But you're putting a veil because Ou bien your heart is hypocrisie nde accepted. etindi olata. Or is it hypocrisy that has sent you to put the veil? Yango napesa mobeku.
Therefore, I give the law. naza na bana oyo I have bakole children bana bazali awa. who grew in my Loko house. oza na ndako na nga. Because you are in my Oza house. mwana. You are my child. Otosa nga na zolo. You're going to obey So what I'm tunoke saying. na ndako na If yo you go lati in your house, then you are free. nga na bando contre longola kitambala. Remove. Oyo nini? What is this? Longola. Remove it. Wana oza na ndako na. Because you are in my house. Oza na se ya mobeko. You are under my laws. Mwasi alata bo te aza na convaincu te. C'est que yo mobali. Oh, why is your wife Oza dressing pamba. like this? Oh no, she's not yet convinced. Then you, the man, you Mwasi nothing. otosa nanu. The wife is going to obey Oyo eza mobeko na pesi. because this is the law I've given her. Tozoka na bien? Are we together? Na mwa lokola abo betili bakulu. It's as if now it's a stumbling block. C'est en réalité, In reality, quand le Seigneur est venu, when the Lord came, il a regardé, il dit, he looked and said, no. l'impudicité, And fornication, l'orgueil, le boastfulness, maître, ça murder, sort de l'intérieur. it comes from the Ce n'est pas à heart, l'extérieur. not outside. Là, je vais vous donner quelques exemples pour terminer parce qu'on va prier ici. I want to give few examples for us to pray. Je prends un exemple très simple. I'm going to take one which is very simple. Le bien-aimé Paul dit que Beloved, Paul says la cupidité, that the love of money, the love of money c'est les racines de tous les maux, ok? is the root of all Je vous evil. donne des exemples terre à terre. I'm giving you simple examples. Je prends un exemple. I'm taking an example. L'orgueil se trouve dans le cœur. Boastfulness is found in the heart. L'orgueil ne se trouve pas comme ça à l'extérieur. It's not Se voit on the pas à outside. l'extérieur. That cannot be seen L'orgueil se outside. trouve à l'intérieur. But boastfulness is Mais from pour within. comprendre qu'il y a l'orgueil, But to understand one is boastful, au moins on a libanda na ba septembre. Na on dit à bino pendant médecine ya pureté. you're going to sit outside Au from moins the symptoms. ndenge pas ba médecin bazalaka soko moni oyo eza ba septembre. The Mais same way malade with the eza. physicians, when you look at the symptoms, you know that there's a sickness. Parce que la Bible, They took it in the Bible. nzambe ndatiaki sacrificateur. That's what So God on told the septembre. priest. If you see these Lukana symptoms, osala examen oyeba. try to do a check. Parce que moto mosusu aza na mot de tête aza na ngo po atambolaki na moi mais mot de tête mosusu aza malaria. Because Not the the one death can have a result. headache because you walk under the sun. Aussi- Another can be malaria. Aussi longtemps koluki mpenza vrai problème te. As long as you have not checked for the root of the problem, okovandisa bato balobaka te. you can make two people who do not work with each other. bolobana bosenga na No, ask forgiveness to each other. Oh, no, forgive me. balobana te. They are not going to Parce speak que one ozwi another. nano vrai problème Because te. you have not found the root of the problem. moto aza na lolendo na The motema one who has boastfulness in the asupporte heart moto aloba nde mabe te. is not going to bear that someone else may Supporter speak to without him critique. evil. He cannot allow anyone to undermine him. No, No, why did you do that? Why did you say that? Don't nyonso worry. wana eza baseptembre. All of that are symptoms. Maladie c'est l'orgueil. The sickness is the boastfulness in him. napesi bino ka exemple moko po This yango is nde na a simple ote example. This is what I'm soko going to oyoki teach. bato bazalaka ngai basakani If you na have people, ngai no, they are playing with me. They are playing with me. septembre Those are symptoms. kokopesa ngo aspirine osila You can give a tablet to Mais your l'homme est aux friend. ongles. Tomorrow it will come mais back. maladie eza lolendo Because the sickness is that boastfulness. nakalisaka mene I thought there would be an amen. ndenge omona bato baza beaucoup de gens sont malades As you are seeing many cities, maladie they are sick. spirituelle sikoyo Spiritual sickness. pureté de camp eye The cleanness of the camp came tobikisa kaka baseptembre te not only to mais heal the tolanda symptoms, racine but to follow up into the root. parce que le vrai problème de l'homme c'est l'intérieur. Because the true problem of the person is the inside. Oui, c'est vrai. Yes, Parce that's qu'il y a true. des gens qui ne supportent pas les autres. Because there are people who cannot bear others. Botswana, te. Did you Bowe quarrel? nani No. te. Did you fight? Mais No. atali ka yebo. Oh no, you just Abwa look kelo. and look Oyo outside. atali bo, This abwa other kelo. one also look Bako outside. kutana boye. They can meet Bonjour, you. bonjour. Oh, bonjour. Good morning, morning. Bowela nani eloko te. What is the matter? Mais la maladie, Nothing. c'est à l'intérieur. But the sickness is inside. Comment les gens incapables de se pardonner? How people unable to Comment les gens forgive one incapables? another? Comment est-ce que la pureté restera dans les camps? How will the cleanness remain? La in the Bible camp? dit, The Bible là says, deux ou trois seront when réunis. 2 or 3 shall be Ce gathered. sont des problèmes spirituels. These are spiritual problems. Mais comment est-ce que la prière sera efficace? How will the prayer be Comment est-ce efficient? que la gloire de Dieu habitera dans ta vie? Well, how will the glory of God dwell in Là, your il y a encore life? de pureté dans le cœur. When there's still uncleanness in J'aime your heart, pardonner quelqu'un. I want to forgive Même someone. s'il veut toute la gloire, donnez-lui la gloire. Though you want all the glory, give it to him. Tu dois guérir la maladie de ton cœur. You need to heal the sickness of your heart. Ce qui tue aujourd'hui dans les églises, What kills our les gens churches? purifient l'extérieur. People cleanse the Mais la maladie outside, est là. but the sickness is still C'est
say, oh no, they did that to Nga me. basali No, nabo. they did that to Tu me. ne peux pas abandonner You cannot ta abandon raison à cause de la grâce de Dieu. your Mais reason qui peut because of faire the grace ça? of God. C'est Who can celui do qui est that? guéri à l'intérieur. Only the one who's healed. Est-ce qu'il n'y a from pas inside. quelqu'un ce matin Is there no one qui this peut morning dire, who can say, prenez toutes les raisons que vous voulez, take all the mais à reasons cause you de want, l'amour de Dieu, but because of the love je of vais God, être humble. I want to be humble. Nga basakana na nga te. No, they don't play with Il y a me. l'autre nga basakana na nga te. Wana ezaka un symptôme, mais le problème c'est l'orgueil dans The son person corps. does not know that don't play with me is simply a symptom, but the sickness is the boastfulness in the heart. Quelqu'un m'a dit, Someone said, prophète Jaouli aïe awa. let Prophet John really come here. Nala aucune place à ça. No, I cannot go where he is. Merci pasteur na aucune. I said, okay, no, fine, I'm going. Na komi kuna biko tuka I said, no, you prophet. follow boya wa. No, you are older, you cannot come. Naleki No, Yesu I te. came. I'm not better than Naleki Yesu Jesus. te. I'm not better than Naleki Jesus. Yesu. What do you Il y a want? des choses nous devons apprendre à nous humilier. There are things we need to learn to humble Parce qu'il y a un ourselves. Dieu qui voit tout. Because there is a God who sees everything. Chercher la gloire de ce monde, cela To t'amènera seek nulle the part. glory of this world will bring Mais you chercher la gloire nowhere. de Dieu, But seek ça the doit glory of commencer à God. l'intérieur. It has La to start pureté inside. doit commencer à l'intérieur. Cleanness La needs to pureté start doit commencer à inside. l'intérieur. Cleanness must start inside. Trop de troubles. So many troubles. Posons-moi un frère. You Papa see a a donné brother. un serviteur. In a meeting of the servants, Frère na frère ba solo là. a brother and a brother, they are talking. Est-ce que yo ba yo kata? Diata t'aimer le monde. Are these people indeed don't? Did they even receive the teaching of so God loved the world? Ngata unazalaka. Oh no, when I was, you Yo cannot draw nani? nearer to me. Who Yo are you? nani? Who are you? Oza nani? Who are you? Oza na nini soki ngolu ya Nzambe? What do you have if not the Qui grace of God? es-tu? Who are you? Allez regarder beaucoup de gens qui sont dans des morgues. Go look at the people in the mortuary. Enterrés. Buried. Mais qui est-il sans la grâce de Dieu? Who are you without the grace of God? Quand les gens se frappent la poitrine, When moi, people beat their chest, j'ai me, toujours honte de ces gens-là. I'm always ashamed of those people. Nadera bien, mais you Oh, I nani? preach well. Who are you? Donc, Jason et papa, moi, on entend en Congo, même Each je one vais knows, even the brother Sans knows. parler français au Congolais. If he speaks, he's very fluent in the French. We have tried for him to preach. He cannot. But he's a lecturer at the university. Lakini mokolotia maboko na kimbi. The day they were supposed to lay hands on him, I ran away. So you there bien. You are preaching well. Oran ces années. What do you think? Ngolu. Grace. Kola Pambola. May God bless. J'ai fait un débat avec un professeur I had a debate with a qui lecturer m'enseignait le judaïsme. who taught me Judaism. Na pesi un versement, comment est-ce que tu as assis ça? I gave him just one verse and he asked how. After all the years we spent, you don't know that Israel can be saved by grace. Il y a des conférences qui se font Conferences. pour qu'on sache comment la suite d'Israël. To know about the follow-up Parce of que Israel. chez les Juifs là-bas, ils n'aiment pas qu'on parle de l'Ancien Testament. I cannot speak of the Old Testament. Now, le gars, 2 minutes, I comment tu only as spoke ça? 2 minutes and you ask her, how did you know this? Makambo Grace. The things you know is grace. Don't be boastful. Bana ozala bango boti ngolu. The children that you have Eza given bato the birth bagena to. lokola ome bazwa bana te. Grace. Eza bato There are those who basambela fasted koleka and do yo. not have. Grâce. Who prayed more La than you. pureté doit commencer à l'intérieur. Vous m'entendez? Cleanness needs to start from inside. Je termine mon message en vous disant, I'm ending my message by saying to you, qui que vous soyez, whoever you are, quand on ne garde pas la pureté, when you don't keep cleanness, Dieu s'éloigne. God goes Et away. ça cause de nos échecs. And that is the root of our failures. Tout ça l'a jeté. Let's not play about it. Israël Israel marchait avec Dieu. was walking with Nous God. marchons par la foi, We are walking by mais faith. Israël regardait Dieu comme ça. But Israel was looking at God. Mais un jour devant cette ville-là, But one day before Haï, yeah, il a échoué. they went down. Pourquoi? Why? L'impureté est entrée dans les. Uncleanness went into Quand on them. fait entrer l'impureté, When you bring in uncleanness, don't you know that you are the gift of God? That grudges in your heart with the ça peut person who faire hurts tirer you la gloire de can Dieu. pull the grace of God away from you. That hatred can remove the glory of God from you. Some prayers that you are doing no answers. Don't look for reason outside. Go back Est-ce in your que tu sais heart. que Dieu veut nous briser? Don't you know that Dieu God wants veut to break briser nos us? cœurs. He wants to break our hearts. La gloire de Dieu se retire The glory of God goes quand nous away multiplions des prières. when we multiply Quand nous prayer. multiplions des When jeûnes. we multiply La gloire de Dieu fasting, se retire parce que the glory of God pulls away. la Why? pureté n'est pas dans les cœurs. And
mean cleanness is not found in Mais the quand heart. il y a la pureté, But when there is cleanness, moindre prière, Dieu exauce. better prayer, God answers. La subtilité en angana pour exhorter, vous voyez que nous avons répondu au-delà ya oyo, Amen. You ask for eh, things. oyo, you, bobo sana exhortation nanga, oyo to sambela ka peto kanisaka. Dieu répond au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. God answers beyond what we say or think. Au monde de Mozambique, You see, as you are there, garde la pureté. keep cleanness. Dieu répondra God will answer au-delà de ce que tu penses. beyond what you Au-delà are de ce que tu thinking, pries. beyond what you are asking. Qui avait demandé Dr. Jason, Isaac, hein? Who asked? I believe Papa. Isaac. Father, Où est l'agneau? Isaac avait where demandé is quoi? the offering? Isaac avait demandé quoi? What did Isaac ask? Ne raisonne pas sur les Écritures, respecte l'agneau. Respect the lamb. Wapi mwana bate, Where is the Pour lamb Rebecca. for the offering? C'était ça l'intercession d'Isaac. That was the intercession of Isaac. Abraham a dit quoi? And Abraham said what? L'Éternel. The Lord. L'Éternel The fera quoi? Lord will do what? The Lord will Quand ils sont provide. arrivés sur la montagne, When they reached the mountain, quand Abraham se tourna comme ça, when Abraham turned Il a vu around, quoi? what did he see? il n'a plus vu l'agneau. Not the lamb. Il a vu but le a ram. bélier. A ram. Bélier aza yaya agneau. A ram is older than a Il lamb. asengaki agneau. He asked for a Mais on va lamb, répondre bélier. but God answered with Bélier a est ram. plus que l'agneau. Because a ram is a man. Ce qu'il a demandé, What he asked, c'était petit. it was little. Mais ce que Dieu a But what répondu, God answered, c'était grand. it was big. Jacob plairait Jacob was pour un crying Joseph humilié. for a humble Mais quand Dieu Joseph. répond, But when c'est God Joseph dans la gloire. answered, it's Joseph in Donc ce que glory. nous demandons, What we are c'est un asking peu. is little. Mais ce que Dieu répond, But what God c'est answers plus. is more. Et là sur la montagne, And there on the quand mountain, il voit les when béliers, he looked at the ram, bélier azalani. who's the ram? Yaya ya mwana pate. Is the Ata na old bobeli lamb yango, bakangi na with maseke. horns attached, C'est que tata, meaning the il father fallait bakanga ye, had to be pas attached comme faible, to become weak, pour répondre le roi mwana to pate. answer Dieu as peut a lamb. répondre God can au-delà answer de ce que tu penses, beyond what you are au-delà de ce que tu thinking, pries. beyond what you pray Si tu for. gardes la pureté dans If ton you cœur, keep cleanness in your heart, est-ce qu'on peut prier pour la pureté? can we pray for cleanness? La pureté dans nos cœurs. Purity in our Je veux heart. que Dieu entre aujourd'hui dans mon I cœur. want God to enter in our hearts. David a today. dit, God is David said, regarde mon cœur, look at my heart, Lord. purifie-moi. Cleanse me. Je veux que la purification commence dans nos cœurs. I want purification to begin in our Quand les gens hearts. parleront mal de toi, When people will speak tu evil vas about you, supporter. you're going to bear with Quand it. les gens vont te critiquer, When people will tu vas criticize you, supporter. you're going to bear Quand it. les gens vont te haïr, When people will tu vas hate you, supporter. you're going to bear Parce que it. la pureté est là. Because cleanness is in your heart. Tu crois ce message? Do you believe in this message? Lève-toi, nous voulons prier. Please stand up, we're going to pray. Chacun de nous va prier. Each one of us is going to pray. Demandons au Seigneur la force Asking to God for strength de vivre la pureté dans son cœur. to live cleanness in his heart. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Malingo c'est un ensemble de pureté dans ton I cœur. want you to ask God for cleanness in your heart. Seigneur, j'ai besoin. Lève-toi, tu vas prier. Please, I want you to stand up and you're going to pray. Tu vas prier au Seigneur. You're going to pray to the Lord. Qu'il t'accorde la pureté dans ton cœur. To grant you cleanness in your heart. Que tu sois capable de pardonner. That you may be capable to forgive. Que tu sois capable That you may be capable de pardonner même les gens qui parlent mal de toi. to forgive even those who speak evil about you. Que tu sois capable To be capable de pardonner les gens qui te haïssent sans cause. to forgive those who hate you without Que tu cause. sois capable That you may be capable de pardonner. to forgive. De pardonner. To forgive. Que ton cœur soit libéré. That your heart may be Tu as set free. besoin de la pureté. You need to be clean. Plus ça. Pray for it. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ.
want my heart to be clean. Nasipotaka injustice te. I cannot bear injustice. Nasipotaka kofinga te. I cannot bear people to insult. Nasipotaka bakoselanga makambo I te. cannot bear people to lie about. Nasipotaka te. I cannot bear. Nzambe naza na besoin motema na ngai koma mpeto. God, I want my heart to be clean. I would like you all to cast out Puissance nyonso every power oyo eteyaka yo that teaches you ovivre na vengeance to live in vengeance, ovivre na vengeance to live in vengeance, ozomisaka mabe mpo na mabe to return evil for evil, okanisaka mabe bato balobelaka to yo always think about the mabe evil bato people spoke basalaka about yo you, the evil that people have done to you. ezalaka milimo mabe Those are evil oyo spirits ememaka impurité na motema that brings uncleanness de in your toute house. puissance wana Cast out those pesenga kimia au nom de spirits. Jésus And ask for Christ. peace in the name of Jesus Christ. We go. I want to pray for those who need cleanness. Les gens qui veulent que Dieu, People who want God soit réellement élevé dans leur vie. to be uplifted truly in their lives. Qui acceptent que Dieu Who accept that soit God au contrôle de leur cœur. be in control of their hearts. Qui comprennent que la vengeance ne sert à rien. Who understand that vengeance serves to nothing. La colère n'accomplit pas
la justice de Dieu. And has never accomplished the justice of God. Dieu permettant que les gens parlent mal de toi. God will allow people to speak evil about Dieu you. permettant que les gens puissent même te haïr sans cause. God will allow people to hate you without cause. Pour purifier seulement ton cœur. Simply to cleanse your heart. Mais de toi-même tu ne sauras pas. But of your own you Tu as cannot. besoin que Dieu te fortifie. You need God to strengthen Lève you. seulement ta main, je veux prier. Simply lift up your hands. I'm going to pray for you. Jésus-Christ, Jesus Christ, ce matin, this morning, je prie pour les bénis. I pray for the beloved. Tu sais que sans toi nous sommes rien. You know without you we are nothing. Il y a des fois dans nos cœurs, Sometimes in our heart, on médite à rendre le mal pour mal. we meditate to return evil for evil. On ne supporte pas l'injustice. We cannot bear On ne injustice. supporte pas les critiques. We cannot bear Mais tu nous as criticism. montré ce matin But you have shown us this morning que nous sommes ton camp. that we are your Il faut camp. que la pureté réside dans nos cœurs. Cleanness need to dwell in our hearts. Seigneur, tu sais Lord, you know ce qui a bloqué nos vies. what has blocked, Ce hidden qui our a lives, bloqué what has blocked nos projets. our plans. Peut-être c'était l'impureté. Maybe it could be uncleanness. Seigneur, fais-nous grâce. Lord, grace us. Fais-nous grâce. Grace us. Fais-nous grâce. Grace us. Purifie-nous. Clean us. Je prie pour quelqu'un qui manque la force de vivre la paix dans son cœur. I'm praying for the person who's lacking strength to live peace in his Seigneur, life. accorde la paix. Lord, grant him peace. Accorde la paix. Grant him peace. Tu connais les temps que nous traversons. You know the time that we are going Les temps through. difficiles. Difficult times. Mais que ta paix May your peace soit le partage de nos be the portion of our Au nom hearts. du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Je veux Christ. prier pour les malades. I want to pray for the sick. Les gens qui ont des problèmes et des difficultés. Those who have problems and difficulties. Passe devant. Je vais Come in dire. front. I want to say Je a prie word. selon la recommandation que Dieu m'a donnée. I'm praying according to the recommendation of God. Passe. Je dis seulement un mot. I'm going to simply say a word. Un mot seulement. Simply a word. Dieu m'a recommandé de prier pour vous. God has asked me to pray for you. Les mains à moitié levées. With your hands lifted slightly high. Makambo si matin, Things are not working out. ils ont marché terre. Are not working at all. Aux a au bout. You are at the end. Ah, la zone soit ici, Dieu le Seigneur. Now I'm giving you the that Dieu says m'a the dit Lord. de faire un service pour vous. God asked me to perform a service for Et you. je veux prier pour vous chaque culte. And I'm going to pray for you on every service. Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune, Yesu utubekashi. Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune, Zambi mune. Yes.
Dima. Accept. Dima. Accept. Dima. Accept. Il a purifié quelqu'un. That he cleans the A camp. purifié quelqu'un. He cleans the camp. A purifié quelqu'un. He cleans the A camp. dit comme maladie. He's not gonna leave A sickness dit comme behind. problème. He's not gonna leave A problems dit comme behind. difficulté. He's not gonna leave A difficulties dit comme behind. le corps à ma casse. He's not gonna leave anything above your strength. La ligue Dima. I want you to Les accept gens sont capables de faire quelque chose dans la vie. that God is capable to do something in your life. Olongola oyo ekangama. To remove what has been blocked. Mais ça parce qu'on a pas maté. It's not in vain. God has redeemed you, delivered you, set you free. Na ligue purification ya camp. I want the cleanness of the camp. Et bande na ko purifier yo na kati. Begins by cleaning you. Purifier ma problème aux anango. Clean the problems that you have. Purifier maladie aux anango. Clean the sickness that you have. C'est à l'objet au souki. Which the physician says that it's over. Zamba peut son solution. May God give you a solution. Donc dans la salle que ça la fin on a pas. Papa ya toi on a servi. Yaka le boss. Please come. I want to pray for you. Pendant que sans ans et là on comprend la vie. Begin to say to God something in your life. Pendant que sans ans et là on comprend la vie. Begin to say something to Asa God. le opéra campo. For Him to do for you Bon and to set you Dieu, free. You are praying in the name of the Lord Jesus Christ. Tout ce qu'il dit. Reçois. Reçois la grâce. 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 Que tout de toi soit récupéré. Au nom de Jésus. tozobenga na molimo ya paralysie nzambe alexandre bokonko akanaki litama na la chaise volante banda kobenga na molimo ya paralysie au nom de Jésus bengana 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 plan wana ekomisama te au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Bengani molimo na chasse volante kimia. Remain silent. Still with your hand as you're receiving something. Seigneur, tu m'as dit de prier pour ce pays. You asked me to pray for these people. Je prie pour ce pays. And I'm praying for them. Je prie pour ce pays. I am praying for them. Madame mon frère Bendiaka, je prie pour ce pays. I am praying for these people. Je prie pour ce pays. I'm praying for these people. Je prie pour ce pays. I'm praying for these people.
Je veux que le Seigneur t'accorde la paix parce que je vois ton cœur entrer le Seigneur. Descends ma Zamba te sokinia. Zamba lokola. Oito na zoma na motema na ye. Ape so liberté. Motema meza la dégagé te libre. Zamba qui devait servir na ye. A restaurer. Zamba a souffert vent et restauration dans ton foyer. Les insectes non saison de Dieu et la moussière. Les Zamba te sokinia au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Lord, I pray. I'm asking all those who are blocked to be released because they have believed in your word. Let them believe your goodness. Wherever there was sickness, receive healing. Where there was problem, receive solution. Comme serviteur de Dieu, as a servant of God, who receive the calling of God, I declare everything well in your life. As of today, let it not be as heavy, but as today, to be a new change in your life. In the name of Jesus Christ, let us approach the Lord and go back to the seat. Je voudrais vous dire quelque chose en un mot. I would like to say to you something in a nutshell. I believe I've taken a lot of time, but please follow me on what I want to say. The Lord gave me a recommendation to teach you these teachings, starting with the repentance of people's hearts. Because there are many things God has to do in our lives. But He's taking us through purification. Once the camp is clean, the glory of God will walk with us. The glory that the power